हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं एंजॉय लाइफ विद सिद्धू और पंजाब का मैं हूं। और पंजाब में कुछ ऐसे ट्रैक्स आपको नेचर वॉक लेके जा रहा हूं जो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा जो ग्रीनरी है वो पंजाब में भी हो सकती है। तो इसकी कॉस्ट क्या है, कितना आपको टाइम लगता है, कहाँ होता है ये सब कुछ, और वहाँ आप कैसे रह सकते हैं, कैसी कैसी वहाँ सहूलियत है, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं नारा डैम ट्रैक। Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop cut. When you didn't hit me on my phone, I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride home. Had you thought about the night before? The summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Tell me what you feel inside. 'Cause when I look at you in them ocean blue, I can see it in your eyes. Won't you be, I want you be my baby. Then one day I could be your. Won't you be my baby? Then one day I could be your everything. Hope you agree, and I just wanna be your everything. Your everything.
दोस्तों ये था नारा डैम ट्रैक। इसके लिए आपको सबसे पहले होशियारपुर आना पड़ेगा। होशियारपुर के आगे ऊने वाली बस पकड़नी है। ऊने वाली बस से आपने जान खेला गांव में उतर जाना है। उसके बाद 10 मिनट में आप रेस्ट हाउस में पहुंच सकते हो, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, अपनी कार से या व्हीकल से। और उसके बाद यहाँ से 10-15 ट्रैक स्टार्ट होते हैं। उसमें से सबसे बेस्ट है नारा डैम ट्रैक। और उसके बाद नारा डैम के बाद जो बाबा गरीब शाह जी है, दरगाह है यहाँ दरगाह जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये दरगाह पे भी आप ट्रैक यहाँ तक कर सकते हैं। ये टाइमिंग के बारे में बात बताऊँ तो उसका टोटल टाइमिंग जो रहेगा आपका रेस्ट हाउस से डैम तक का नियर अबाउट 40-50 मिनट रहेगा मैक्सिमम। और उसके बाद अगर आराम से आते हैं तो आपका 1.5-2 घंटे का ट्रैक है बाबा गरीब शाह दरगाह में, अगर आपने पहुँचना है। तो ये दोनों ट्रैक बहुत बढ़िया है। एक रास्ते पे ही पड़ता है ये पहले, तो वापसी में भी अगर आप डैम ट्रैक देख सकते हो तो वो भी बढ़िया बात है, नहीं तो आप ये एक ट्रैक भी कर सकते हो। ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ ਵੀ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਵੀ ਇਸੇ ਤਾਂ ਚਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਵੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਸਭ ਦੀ ਢੂਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਦੇਖੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂਗਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੂਕਾ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਘੁਮਾਉਣ।